नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, सकाळु उठी खाली पेटरे कंचा रसुण और गरम पानी सेवन कले केउं समस्या दूर होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए यौन शक्ति, ऑप्शन बी हजम शक्ति, ऑप्शन सी रक्तचाप, ऑप्शन डी रोग प्रतिरोधक शक्ति। सांग माने वीडियो को जदि प्रथम थर देखुछन्ति लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि एई चारोटी जाक। सकाळु उठी खाली पेटरे कंचा रसुण और गरम पानी सेवन कले एई चारोटी जाक समस्या दूर हुए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। डायबिटीज रोगी माने सकाळे केउं पत्र खाइले संपूर्ण रूपे ब्लड सुगार कंट्रोल होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पानपत्र, ऑप्शन बी निंब पत्र, ऑप्शन सी बेलपत्र, ऑप्शन डी धनिया पत्र। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि एहार उत्तर जଣା अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए पानपत्र। डायबिटीज रोगी माने सकाळे पानपत्र खाइले संपूर्ण रूपे ब्लड सुगार कंट्रोल होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं चा डायबिटीज रोगी पाई उपकारी होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू चा, ऑप्शन बी महू चा, ऑप्शन सी अदा चा, ऑप्शन डी गुड़ चा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गुड़ चा। गुड़ चा डायबिटीज रोगी पाई उपकारी होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। मद्यपान करुथिबा व्यक्ति को केउं रोग होई न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हइजा रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी कर्कट रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मधुमेह रोग। मद्यपान करुथिबा व्यक्ति को मधुमेह रोग होई न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। जणे सुस्थ लोक दिन को केते लिटर पानी पीवा उचित अटे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 2 लिटर, ऑप्शन बी 3 लिटर, ऑप्शन सी 4 लिटर, ऑप्शन डी 5 लिटर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिवा। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरु वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउं जिल्लार वीडियो देखुछन्ति कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 4 लिटर। जणे सुस्थ लोक दिन को 4 लिटर पानी पीवा उचित अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पाटी रे कौन लगाइबा द्वारा पाटी घा गोटिए दिन रे ठीक हुए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हलदी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी घी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଘିଅ। ପାଟିରେ ଘିଅ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟି ଘା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଠିକ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହାଡ଼ ଓ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲିଚୁ, ଅପସନ ବି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ସି ସେଉ, ଅପସନ ଡି ତରଭୁଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହାଡ଼ ଓ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିନକୁ କେତେ ଥରରୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 2 ଥର, ଅପସନ ବି 5 ଥର, ଅପସନ ସି 7 ଥର, ଅପସନ ଡି 8 ଥର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି 8 ଥର। ଦିନକୁ 8 ଥରରୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁହଁରେ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ ସି ବାଦାମ ତେଲ, ଅପସନ ଡି ଜଡ଼ା ତେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ମୁହଁରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଖାଇଲେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ସୁଗାର ଓ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କାଜୁ, ଅପସନ ବି ଅଦା, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ଡି ମେଥି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମେଥି। ମେଥି ଖାଇଲେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ସୁଗାର ଓ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।